बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ चंद सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बताया कि जून में जो उन्होंने दौरा चीन किया था वो कामयाब था। ये कितना कामयाब दौरा था? और शहबाज शरीफ साहब 2 माह बाद बता रहे हैं कि ये दौरा कामयाब था। देखें, इस बात को समझने के लिए कि हमारी हुकूमत कितनी नाअहल और कितनी निकम्मी है, ये एक ख़बर काफ़ी है। सही। और एक अजीब व गरीब किस्म की नाअहली है, एक गज़ब गुर्बत का अजब आलम है जिसका हमें सामना है। और इसको समझने के लिए ना, देखें, अगर चीन भी हमें खाली हाथ लौटा देता है तो चीख बचेगी। सही। जो इस वक्त सूरत हाल है, निकम्मापन फूट फूट कर सामने आ रहा है। और इसको समझने के लिए ना, ये हमारा एक पड़ोसी मुल्क है इंडिया, सब जानते हैं। और अब सोशल मीडिया की वजह से, मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से लोग वहाँ पर उसे भी जानते हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मालिक है जी, मुकेश अंबानी। सही। अब मुकेश अंबानी एक इंडिविजुअल है, एक शख्स है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कारोबारी शख्स है, दुनिया के अमीर तरीन अफराद में उसका शुमार होता है। कोई कभी 10वां नंबर हो जाता है, कभी 11वां, कभी 9वां, कभी 8वां। और उसकी बेटे की शादी जनाब बड़ी धूमधाम से लोग सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में भी शेयर कर रहे हैं, मीम्स भी बन रहे हैं कि उसकी बीवी ने जो हार पहना हुआ है, उस हार जो है वो हार वो पाकिस्तान के जीडीपी जितना है, यानी मीम्स बनी हुई है ना इस किस्म की। और मार्क ज़ुकरबर्ग भी आ रहा है उसकी शादी में शिरकत के लिए, या उसकी शादी की तकरीबात के लिए पूरा बॉलीवुड नाच रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, पहले इससे पहले कि शहबाज शरीफ के ऊपर बात करें, ये मुकेश अंबानी पे ज़रा बात कर लेना तो आपको अंदाज़ा होगा, सिर्फ एक कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए। सही। पाकिस्तान 24-25 करोड़ आबादी का मुल्क, पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क जिसके पास एटम बम है जी, न्यूक्लियर ताकत। पाकिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशनिंग, बॉर्डर विद चाइना, बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, यानी कि हर वो मुल्क जो अमेरिका के लिए बहुत अहम है जी, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक के लिए अहम है। पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स, पाकिस्तान की मादनियात, पाकिस्तान का पोटेंशल, पाकिस्तान की तकरीबन दुनिया के 170-80 ममालिक में डिप्लोमेटिक प्रेजेंस मौजूद है। हमारे सफारत खाने हैं, नहीं तो कौंसल खाने हैं, वहाँ पर हमारा एक डिप्लोमेटिक जो है वो इन्फ्लुएंस मौजूद है, एक इंटरनेशनल क्लाउट है। पाकिस्तान जो है उसका वोट है जी, बीइंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर होने के नाते, रुकन होने के नाते जो करारदाद आएगी हमारा वोट मैटर करता है। और वोट जब आप किसी को देते हैं तो आप बदले में भी कुछ ले सकते हैं। सही। इंटरनेशनल फोरम्स पर हमारे सफ़ीरों को, हमारे सियासतदानों को, पॉलिटिकल लीडरशिप को तकरीरें करने का मौका मिलता है। जब आप किसी को फेवर करते हैं तो कोई आपको फेवर करता है। ये तमाम चीज़ें जहन में रखें, और इनमें से कोई भी चीज़ मुकेश अंबानी के पास नहीं है। मुकेश अंबानी का बॉर्डर अफ़गानिस्तान से नहीं मिलता, मुकेश अंबानी का बॉर्डर ईरान से नहीं मिलता, चीन से ऐसे तल्लुकात नहीं है। तो वो तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल है। अब आप उस इंडिविजुअल का अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका जो वेनेजुएला को सज़ा देना चाहता है, वेनेजुएला वो मुल्क जिसके पास नॉन क्रूड रिजर्व्स दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, 304 बिलियन बैरल, अरब बैरल क्रूड खाम तेल उसके पास मौजूद है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर निकोलस मैडुरो की हुकूमत है, 2013 से अमेरिका चाहता है कि वो हुकूमत में ना रहे, तो उसके ऊपर उसने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, उस रजीम के ऊपर, उस मुल्क के ऊपर पाबंदियाँ, और उसकी जो क्रूड की एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की सैंक्शंस हैं, पाबंदियाँ हैं। वो एक्सकेवेट नहीं कर सकता, वो निकाल नहीं सकता, वो बेच नहीं सकता, जो उससे ख़रीदेगा, उससे बिज़नेस करेगा, उसके ऊपर पाबंदियाँ लग जाएंगी। एक तरफ मैंने पाकिस्तान का एक छोटा सा प्रोफाइल रखा है सामने, और एक तरफ मुकेश अंबानी का एक नाम। अब वेनेजुएला से जो इंडिया इंपोर्ट करता है उसका 90% जो है वो मुकेश अंबानी इंपोर्ट करता है। अभी चंद दिन पहले ये ख़बर रिपोर्ट हुई है कि तमाम जो पाबंदियां हैं वेनेजुएला के ऊपर और वेनेजुएला के साथ ट्रेड करने पर, बिज़नेस करने पर, वो सैंक्शंस वाइट हाउस ने लिफ्ट कर ली हैं, वेवर दे दिया है मुकेश अंबानी के लिए, एक शख्स के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। वो जामनगर रिफाइनरी में ले जाएं जनाब वेनेजुएला का क्रूड ऑयल,
اس کو ریفائن کریں, بیچیں. وینیزویلا کا بھی فائدہ ہو رہا ہے, مکیش امبانی کا بھی ہو رہا ہے. اور پاکستان کے حکمران یہاں پر کتنی جماعتیں ہیں, ابھی پی ڈی ایم سیزن 1 میں کتنی تھیں؟ 13 جماعتوں کی حکومت تھی. ابھی آپ کے پاس مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ کاف ہے, MQM ہے, باپ پارٹی ہے, جہانگیر ترین والی پارٹی ہے, IPP, وہ پرویز خٹک ساتھ ہیں, اور بھی کچھ ساتھ ہیں, تمام ادارے ساتھ ہیں. اور بڑے تام جھام کے ساتھ, بڑے لاؤ لشکر لے کر پاکستان کے وزیر اعظم 4 سے 8 جون کو دورہ کرتے ہیں چین کا. چین پاکستان کا سب سے قریبی دوست ملک ہے, ایک ایسا ملک جس نے کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کو مایوس کیا. صحیح. ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے انٹرنیشنل فورمز پر, پاکستان کے ڈومیسٹک پرابلمز میں, پاکستان کی قرضوں کے معاملے میں, امداد کے معاملے میں, ایمرجنسی ریلیف کے معاملے میں, ہر چیز میں مدد کرتا ہے انٹرنیشنل فورمز پر. تو اس سے تو کوئی بھی چیز لینا آسان ہے نا. امریکہ سے چلے آپ نہیں لے پائے, اس تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ امریکہ سے ویور نہیں لے سکے کہ آپ ایران سے گیس لے سکیں. مکیش امبانی کو مل گئی جی وینیزویلا سے لینے کی. انڈیا نے روس, جب یوکرین والا تنازع چل رہا تھا اس کے پیک پر روس سے آئل خریدا ہے. جی یہی جام نگر ریفائنری میں, ریلائنس اور دیگر اس میں انہوں نے جناب دھڑا دھڑ اس کو پیوریفائی کیا, اس کو ریفائن کیا, اور اس کے بعد ایکسپورٹ کیا ہے. امپورٹ کرنے کے بعد اسی تیل کو ایکسپورٹ کیا ہے اور یورپ بھیجا ہے, امریکہ بھیجا, ہر جگہ بیچا ہے اس نے اور پیسے کمائے. ہم اپنی ان تمام تر پلس پوائنٹس کے باوجود, ان تمام لیوریجز کے باوجود ہم نہیں لے سکے. چلیں امریکہ سے نہیں لے سکے, امریکہ تو چلیں, امریکہ بہادر ہے, ہم غلام ہیں. چائنا کے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل. چین کے ساتھ تو آپ کو بڑے بہترین انداز میں 2 مہینے گزر گئے تقریباً. آج ہم جب گفتگو کر رہے ہیں 5 اگست ہے جی, 2 ماہ پہلے آج کے دن وزیر اعظم صاحب چین میں بیٹھے ہوئے تھے. 2 مہینے بعد انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو رپورٹ ہوئی ہیں, اور آپ اندازہ لگا لیں اس سے بھی پہلے کہ جو رپورٹ ہوئی ہیں وزیر اعظم صاحب نے جو فرمایا اور جس امید کا اظہار کیا, جو وہ بات کر رہے ہیں, میں حیران ہوں. اگر وزیر اعظم یہ بات 2 مہینے پہلے چائنا سے ٹیک اپ کر چکے تھے تو آج بھی وزیر اعظم کو امید ہے کہ یہ پوری ہو جائے گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چائنا کو بھی اگر امپریس اپون کرنے میں ناکام ہوئے ہیں, یا ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا, یہ آپ کو یہ خوشخبری سنا دینی چاہیے تھی, آپ نہیں کر پا رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو بہت ہی نااہل ہیں. صحیح. چائنا سے تو آپ کو بڑی آسانی سے یہ چیزیں پوری ہو جانی چاہیے. اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ نیر بخاری صاحب یہ بتاتے ہیں کہ یہ تحلیل کر دیں اور نہ انتخابات کی طرف چلے جائیں. حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی جن کے ووٹوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ بجلی کے مسئلے کا حل کسی کے پاس ہے, دھرنے حل نہیں ہے, تو وہ لے کر اپنی ٹیم آ جائے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ آم کھانے کے لیے آئے تھے, آپ جو حکومت میں آئے تھے, آپ جو حکومت میں آنے سے پہلے بیٹھ کر شاہ زیب خانزادہ کے شو میں کلیے دیا کرتے تھے کہ 17 روپے کا یونٹ ہے, 12 روپے کا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے. شہباز شریف کہتے تھے کہ 80 روپے جو ہے فی الفور قیمت پیٹرول کی کم کر دینی چاہیے. وہ ایک آج کل کلپ وائرل ہوا ہے, ڈالر اس پر لے آئے, اور لائن لاسز ایسے کم کرنے ہیں, بجلی کی چوری ایسے کم کرنی ہے. آپ نے پوری کہانی سنائی جناب, عوام کو بیوقوف بنایا, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. ساتھ میں آپ فارمولے بتاتے تھے, LNG کیسے مسئلہ حل ہوگا, گیس کی لوڈ شیڈنگ کیسے ختم ہوگی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیسے ختم ہوگی, ان چیزوں کی قیمتیں کم کیسے ہوں گی. اس کے بعد جب آپ حکومت میں آ گئے تو حکومت میں آ کے آپ نے کہا کہ 2 بھائی مل کے 1 روٹی کھا لیں, چائے کی 2 کی بجائے 1 کپ پینے لگ جائیں. بجلی کا حل کسی اور کے پاس ہے تو وہ آ کے ہمیں بتا دے. اور تو اور احسن اقبال نے یہاں تک کہہ دیا کہ قبر کے اوپر پھول پھینکنا چھوڑ دیں, معیشت بہتر ہو جائے گی. وہ ایک ویلیو چین کانسیپٹ ہے. تو ویلیو چین بھائی کس نے بنانی ہے؟ $1 کا آپ کا پتوں کی میں اگنے والا پھول کہاں بکے گا, یورپ میں کیسے بکے گا؟ وہ
वैल्यू चेन बनाने का इंतज़ाम किसने करना है? एम्स्टरडैम में खड़े थे। पत्तों की में खड़े हुए किसी माली ने नहीं करना, हुकूमत ने करना, और हुकूमत आप हैं। आप कह रहे हैं कि वो फूल फेंकना छोड़ दें, यानी कि जिन लोगों का कारोबार उसके साथ वाबस्ता है अब उनको भी बेरोजगार कर दें। और फूल क्या चीज़ है जो इस मुआशरे में आपको पता है कि इसकी एक खास एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। बहरहाल बात कहीं और निकल जाएगी। लेट्स कम टू व्हाट प्राइम मिनिस्टर हैज सेड। पाकिस्तान ने चीन से बाज़ाब्ता तौर पर कर्ज़ों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त कर दी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अभी तक तो बताया नहीं था। और उस पर कहते क्या हैं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कर्ज़ों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है, और उम्मीद है चीनी हुकूमत हमारी दरख्वास्त पर मस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब 2 महीने हो गए, मस्बत रद्द-ए-अमल आपको वहीं पर मिल जाना चाहिए था। तो मिल गया होगा, इसलिए नहीं बताया था वहीं पर। और आज भी आप ये नहीं कह रहे कि यकीन है कि चीन जो है वो हमारे बात पर मस्बत रद्द-ए-अमल देगा, बल्कि उम्मीद है कि मस्बत रद्द-ए-अमल देगा। कुछ है तो आपको चीन से अगर डिप्लोमेटिक जो है वो कोई सक्सेस लेने के लिए मसाइल दरपेश हैं, तो अमेरिका या बरतानिया या यूरोप, उससे फिर क्या सूरत हाल होगी? आईएमएफ के कहने पर आपने क्या कुछ कर दिया। आगे वज़ीर-ए-आज़म क्या कहते हैं? वज़ीर-ए-आज़म से चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएशन की दावत पर चीन का दौरा करने वाले सहाफ़ियों के वफ़द ने मुलाकात की। सहाफ़ियों के वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरा चीन की कामयाबी से आगाह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीन के साथ दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं, चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है। उन्होंने कहा कि अपने हालिया दौरे चीन में अहम मकासद हासिल किए हैं। चीन को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कर्ज़ों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है चीनी हुकूमत हमारी दरख्वास्त पर मस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि महंगाई और बिजली के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हूँ। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायज़ा ले रहे हैं। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि चीन की मुतअद्दिद कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। अब शहबाज शरीफ साहब जो ये फरमा रहे हैं कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी, तो शहबाज शरीफ साहब ये क्यों नहीं बता रहे कि चीन के जो वज़ीर हैं, जो उनका इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, लियू जिनचाओ, उसके वज़ीर हैं, वो यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठकर आपकी तमाम सियासी लीडरशिप को बिठाकर बशमूल PTI, बशमूल दीगर सियासी जमातें, उन्होंने आपको कहा था कि अपने 2 मसले हल करें ताकि आपके पास इन्वेस्टमेंट आए, ताकि हमारी कंपनियां और दुनिया भर की कंपनियां जो हैं वो आपके पास इन्वेस्टमेंट करें। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ, सियासी इस्तेहकाम। उस दिन के बाद से हर वो काम किया गया है जिससे पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम में मज़ीद बिगाड़ पैदा हो। बिल्कुल ऐसे ही। सुप्रीम कोर्ट के साथ आपने लड़ाई मोल ले ली, मखसूस नशिस्तें आप देने के लिए तैयार नहीं हैं, 2/3 के ऊपर आपकी सुई फंसी हुई है, जजों को आप काली भेड़े कह रहे हैं, जजों के ख़िलाफ़ आप जनाब सफ़ारा हैं, आप उनको ज़मीर बिके हुए कह रहे हैं, आप उनको टोला कह रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि जनाब आनी हाथों से निपटेंगे, आप मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस से लड़ाई कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के अवाम से लड़ाई कर रहे हैं। सब कुछ छोड़ दें। जो इस वक्त पाकिस्तान में बिजली और दीगर वो सूरत हाल है, वो एक ओवरऑल एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एनवायरनमेंट क्रिएट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात इनिशिएट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सही, ये तो हुकूमत ने प्लेटफॉर्म, सवाल किससे होगा? सवाल क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा? सवाल होगा हुकूमत से कि भाई आप क्यों नहीं, आपने आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। इंडिया की तरफ आप पीस ओवरचर्स करते हैं, TTP से आप मुज़ाकरात कर लेते हैं, यानी कि दुनिया जहान के आप मुतहर्रिब ग्रोह फलाना वो जनाब उससे मुज़ाकरात हो गए, बलूचिस्तान में वो सरदार, वो लैंडलॉर्ड, वो फलाना, वो कौमी धारे में शामिल हो, वो कौमी धारे में शामिल हो गए। तो यहाँ पर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते हैं कि आपने दहशतगर्द डिक्लेयर करना है, आप उसके ऊपर पाबंदी के लिए कह रहे हैं, आर्टिकल 6। तो ये तो आप सारा वो काम कर रहे हैं, तमाम परफेक्ट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर इसको कहते हैं, वो आप कर रहे हैं। तो चीन इससे जो आप कह रहे हैं कि सरमायाकारी आएगी कंपनियों की, चीन ने आपके मुल्क में बैठकर जो उसका तरीक़ाकार नहीं है, मीडिया के कैमरों की मौजूदगी में लाइव खिताब करते हुए उसके वज़ीर ने कह दिया कि अपना हाथ मिलाएं भाई, अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म करें और सिक्योरिटी, ये 2 चीज़ें आपसे मुतालबात किए थे। दोनों के ऊपर
معذرت کے ساتھ حکومت جو ہے وہ تو کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، وچ مینس کہ جب پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کریں گی تو وہ یا خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا چین کو بنا رہے ہیں یا ہم سب کو بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو بتا چکے وہ کب کریں گے، تو آپ کیونکہ وہ نہیں کر رہے تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال آگے نہیں بڑھے گی۔ آگے وزیر اعظم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عوام کو بھی معاشی ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے مٹھی کی طرح یکجا ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کام کرنے والے چینیوں کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، چینیوں کی حفاظت پر حکومت اور ادارے ایک پیج پر ہیں، اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ سی پیک جاری ہے اور جاری رہے گا، کوشش ہے سی پیک کے منصوبوں کو اپنی حکومت کے دور میں جلد مکمل کریں۔ پھر آگے جناب خیال رہے کہ پاکستان کو دوست ممالک سے تقریباً 12 ارب ڈالرز کا قرض رول اوور کروانا ہے، جس میں سے سعودی عرب سے 5 ارب ڈالرز، یو اے ای سے 3 ارب ڈالرز اور چین سے 4 ارب ڈالرز کا قرض شامل ہے۔ یہ آپ کروائیں گے اور 37 ماہ کے لیے کروائیں گے تو اگست کے مہینے میں جو آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ ہونا ہے وہ آپ کو جو لانگ ٹرم آئی ایم ایف کا پلان ہے وہ آپ کا گو تھرو ہوگا۔ صحیح۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جون میں آپ ریکویسٹ کر کے آئے تھے، اگست کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، میرا خیال ہے 16 یا 17 اگست کو ایگزیکٹو بورڈ ہے اور بائی دی اینڈ آف اگست اس کے اوپر ڈیسیجن ہونا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو یا تو اگلے ایگزیکٹو بورڈ میں پاکستان کا چلا جائے گا، یا پاکستان کو جب مل جاتا ہے تو پاکستان ریکویسٹ کر کے ان سے تھوڑا ارلی بھی کروا سکتا ہے، لیکن اب تک یہ آپ کو بندوبست کر لینا چاہیے تھا۔ صحیح۔ اور اگر آپ چین سے بھی یہ کر رہے ہیں نہیں، چین سے بھی آپ یہ لینے میں ناکام ہیں ابھی تک، تو ہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر وہ جو مکیش امبانی ہیں وہ تو امریکہ سے وینیزویلا کے اوپر ویور لینے کی پوزیشن میں، یعنی امریکہ جس ملک کو یا جس رجیم کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے اوپنلی، نکولس میڈورو کی حکومت کو، اس کے ساتھ بھی ٹریڈ کرنے کی اجازت دے رہا ہے، اور ہمیں چین سے آپ ابھی تک وہ نہیں لے کر دے سکے رول اوور، تو پھر آپ کا نکما پن ہے نا، نااہلی ہے، یا آپ کے اوپر وہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایک بڑا گھمبیر منظرنامہ اس وقت پیش کر رہی ہیں۔ صحیح۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔